আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, তো মোৰো ভাল। আকৌ এটা নতুন ব্লগ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। তো আজি হৈছে আমাৰ কলেজত ফ্ৰেছাৰ্ছ। আজি ব্লগটো ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ স্কিপ নকৰি চাই দিব ভিডিঅ'টো। তো বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। A few moments later. One eternity later. A few moments later. 2 hours later. 3 hours later. 2,000 years later. गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।